Wilano borong ma phunukna ini akai sajagen nai. Wilano tini mo panda luajinai rokno pipeline hambai. Tongochini borong nang MLA macam Paul Gangshu. Tongochini Kipramothani Tei Khoroksa Tabu Borongranang MDC Amshu Kumar Tripura Tongochungai Sini Political District Committee Borongranang President Sadrotis Tripura Tongochungai Agi Film Star Misingo Duijon Film Star Anku Hamdabu Manoj Kumar by Uttam Kumar TFP District President Bungo Uttam Kumar and Kub Krakov Jacket Bonobo Pipeline Hambai Titi Chini Joto Adongro in particular Chini SK Dalong Shaheboro Tongo TWFD Chini Borongranang Rekha Koloi Tongo Tongo Chungbai Brikhoboti Riang Tei Khoroksa Chini Tangpangjak Tomaboron Nucleite Norok Jotono Phainai Tabuke Bukchongno Pipeline Hambai Yaparo Tinino Program Nayai Do Phamu Thangjano Kuno Somoyango Mawan Sukaite Maikaini Phaidini Kaisaro Roton Muni Sheva Mission ni Zarairok Masalai Gait Amset Zarai Chigon Rogo Maikai Woi Do Papa Pango Bait Borok Sikla Boslogro Zakrok Maikai Nani Amset Zarai Chigon Rogo Maikai Dina Rohor Gait Alma Sakari Kana Asuk Tongai Obiji Tripurano Mo Zarai Rogno Musarwai Madachari Sidne Mote Tor Mali Amoro Gait Musangabo Kaisa Boyos Namu Tini Masatania Sok Chayda Naitok Jaga Kerebai Baat Hamnani Gai Kerebai Musade Ar Tabukze Hozagiri Musamu Musaitanga Hozagiri Lechente Musai Mali Haite Begreng Rog Zura Rog Rak Thambai Abote Musai Maya Charai Tongpuruno Hozagiri Musai Paidi Uroga Hozagiri Naidi Tamusa Belai Rangarang Karikrom Takupe Bukumsong Tinini Sal 23 तारीख August Chini Lai Bumani Belai Nampuk Mani Zuno Muthanjak Mani Sal Chini Thinangni Sal Chini Lai Bumani Sob Chaite Kotor Sal Ti 1984 সালে তিনিনে আই সালো পার্লামেন্টে রাজ্যসভা ও টিটিএডিসি সামনানি বাগে কাইসা বিল পাস হয়েছে মো যদি এডিসি জন্মানি আঙ্গাই চিনি গদিতা মঙ্গামো जों दिनै मावान सुनाय ठीक न जों रोजाबै साइमानग्लाक मोसाइ साइमानग्लाक जों थांनानै परे सिनियरनि ब्लकनि देबो प्रेसिडेन्ट ना डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जों लिखा देबरमा बोरसा पुरां मा चंखा बोबर रोजाबै न ग्रेटर दिब्रालेन तुइ फाइजिरै लाइट Baksa ngulong kaitu, bokan muting bus kangor sama banyo greater di dalam tui banyak. Amsekai jahir resap katini, autonomous district council, more district council lo tu bulan bagai, jara shohid ka, je netaro,
नेत्रीरक ताबुबो गोथां दंखौ बरंनो जनसाधारणनि बिसिङाव जारा एडिसि तुरुनान्दारि चबा खाइ थैनाय चिनि दफानि जत ताखु बुखु जंनां तिनि खुलुमुंया फारो आर जारा तिनि गोथां दङै दफानो मोथांनां बागै दियार दंनाय ताखु जंनो चबानि चिबाय आफारबा जों पक्थान गगिया तिनि सालो समाचरम त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देव बर्मा द्राव कुमार रियांसं 1967 त्रिपुरा उपजाति जुब समिति गठन खालायो যদি চিনি ত্রিপ্রাসাদনি তংমানি হানো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবার ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ যদি গঠন খালায় আঙ্গাই जों चबा खालायो चिनि जीवन जों बलिदान खालायनाय नै चबा जों आगे जों दिनै मोथां जाग्लाखाव তিনি স্বশাসিত জেলা পরিষদ 39 বছরनि थाखाय जों স্বশাসিত জেলা পরিষদ नुखा जोंनो याफारिमानि परेबो जोंनो केबेंनायरो रां रहदिया रि रहदिया चिनि ত্রিপ্রাসাদনগো जों दिनै सामुं दामि माया दमाछरानि থেকে नखरै थांनो आम्बासा थांनो कुमारघाट थांनो धर्मनगर थांनो मोदीजीनि अमित शाहनि विकास थांलांलिया डेभेलपमेन्ट थांलिया आर ত্রিপুরাবनगो फायगाय लामारक जदरक बुरि बुरि जोंनि बुआ गगा गुगा गाय मनि बागिनो जों जारा गोथां दंनाय जों जारा दफानो हामजानायरो दिनै थामसाका आवाज दिसानाय जरा सफैगाय जों सिवो चिनि दफानि बिसिङाव जों थामसान सुगै मानियाखौ केबो बीजेपी खालायो केबो सीपीएम खालायो मंत्री एमएलए जानानै सरकारनि ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि रां लुटिउइ जानानै बागै राजनीति खायनाय काकु संगो दङ दिनैनि मसाला बरनो गयनान मुजुङो बीजेपी या गारिया फानो सीपीएम या गारिया फानो दफा थांनानै बागै ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ডनि दाबिनो नरको सान्दि যদি মানিক সরকার মানিক শাহ এবং ওয়ানসা লিডার सीपीएम बीजेपी खालायो बर'नि दफानि हामनानै बागै दाबि যদি दिसाय मांगाय नों जितेन्द्र चौधुरी नों तिनि विकास देव बर्मा रेवती मोहन त्रिपुरा नों दाङै दफा थांनानै बागै बीजेपी खालायफोर नों ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড सानमायांनाय नरक जोंनो केबेंनानै चेष्टा खालायो नरक निजे सानिया किन्तु जों सानमानो नरक केबेंनानै नायो काकुरो दिनैनि सालो ত্রিপুরা मथानिङै दफानिङै जों नरनो गबनानै मुजुङो दफा थांनानै बागै एडिसिनि क्षमता बाय चिनिंलिया जोङो क्षमतानो बारि रुबै जों সম্পূর্ণ একটা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড গঠন বাখাইনাই অরচিন স্যার অতীশ ত্রিপুরা চুপচাপ ইজ মাই সিনিয়র বোকা আমকে শিও ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম গো শ্রেণীর রাজ্য দঙ্গনি এখানে যারা বাঙালিরা আমার বক্তব্য শুনছেন আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরা রাজ্য একটা গো শ্রেণীর রাজ্য ছিল গো শ্রেণীর রাজ্য দিয়ে হবে না এই স্লোগান যখন ত্রিপুরায় উঠেছে ত্রিপুরা নো খ শ্রেণীর রাজ্য খাইলেগা খ শ্রেণীর রাজ্য বাইনিয়া আকক সামানি পরে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য ক শ্রেণীর রাজ্যংকা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যংকা আমরাও ত্রিপুরা বলছি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাই ত্রিপুরা সারজন মাথানজারি মানিয়া ও এডিসি নজন গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সামনে জড়াতে তিনি ত্রিপুরাসারক নাইনো থাকবানি মায়া আর যারা মুইদু খাইদি ইতিহাস যারা তিনি এডিসি দাবি দিশাই দংফুলো গ্রাউরিয়া
देवब्रत कलय समाचरण त्रिपुरा जखन आंदोलन खायै षष्ठ तफसिल मारिनाय त्रिपुराओ दाबी खायब्रु कमरेड दशरथ देव माइको पुसाई छाका हाउ दान थांबानो ओ त्रिपुरा जो एडीसी मानिया एवं कांग्रेस की अशोक भट्टाचार्य तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस सभापति उन्हीं বলেছিলেন त्रिपुराয় যদি এডিসি গঠন করতে হয় আমার মৃতদেহের উপর এডিসি ঘোষণা করতে হবে কিন্তু টিউজেস এবং ত্রিপ্রাসারক খামসা তঙ্গানির বাগে দশরথ দেবী কপ্প নাংলিয়া অশোক ভট্টাচার্য কপ্প নাংলিয়া जों ষষ্ঠ তফসিল মাখা তিনি অনেক বড় খিনাই দङ উকুবিয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনবা দাকুগ্র যারা এডিসি नो বিরোধ খাইগা एडीसी हाउल दान थांगनो मानि हनाय रक তিনি जों तंथगै मासाव कांग्रेस बो एडीसी दिवस पालन खायो बामफ्रंट रबो सीपीएम रबो एडीसी नो दिली पालन खायो जोनो गेबें नाय रक बीजेपी क्लाय सीपीएम क्लाय যারা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नो गेबें तंगै रक आनि पुइदु दङ 23 আগস্ট लाइबुङाव सिजा तंगै एक दिन मो बीजेपी रखबो ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড दाबी पर मा साननाय हइते पर कोनो जायगाय योगदानि लामा दंला तेई काइसां शिक्षित जुबक जुबतीरं सानान मुजुगो डोंट फॉरगेट द हिस्ट्री अलेक्जेंडर द ग्रेट आं इतिहास के छात्रया किन्तु राजनीति खायनान फायो इतिहास को मासियो इतिहास को मा पढियो हिस्टोरी is the greatest example in human life. Greek ro 2200 বছর বুই গুলাম মাখাতিকা রোমান ro bai শাসন খাইজাকা আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত পর্যন্ত ভাই আক্রমণ খায়ে সারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ জয় খায়ে গ্রিক রঙি রাজা আলেকজান্ডার পৃথিবীর ইতিহাসও এত বড় সম্রাট केवल पृथ्वी इतिहास करे আলেকজান্ডার থিমানি হলো বিনি গ্রিক জাতি পর্যন্ত 2200 বছর রোমান রোগী তলা গুলামি মা খাতিকা তাকুলো বক্তা থাকে যিশু খ্রিস্টনি জাতি ইহুদির ইজিপ্ট থাকে 450 বছর গুলামি খাতক গাইছে বুইবাই সাতক পিতক খাইজেকা বগৈতা থাকে ইন্ডিয়া 200 বছর ব্রিটিশ সময় শাসন খাইজাকা তারপরে সে মুক্তি যুদ্ধ খাই যতন মুক্ত হইছে আর ত্রিপ্রাসারক খামালক নাই जों दाबो मात्र 74 বছর তো বুইনি তলা দংখ আমি বুখাও বুইদু দङ আগামী 5-6 বছর जों যদি খামসা দংলাই মানকাই বুইনি মো সিজিং থেকে जों ইয়কসামা মাননাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों মাননাই দাবুগো जों खामालक जों थामजामा दंनाय थामजानो जों सबाय मांला थामजा जिनि फान दिनै दिल्लीयाव साबकलांजों मुङै त्रिपुरा मथा बुबाग्राम लिडारशिप जोंनि 19टा हदान बर आई एम सो प्राउड टू सी मिस्टर एसके डालो खरचा जिनरो जुवाली देना जुली डालो स्वर्गश्री देवबर्मा Resabung resab tongfru Phai oro phai bongcho dance kaiga and this shows 19 tribes jotono thamsa chini thamsa no kebo sabai mai aite ebong mo thamsa no chini yok samatui phainai taku de gutcho orotamo krido singer tongo actor tongo সাহিত্যিক tongo chini dobhau kri mungsa kri aite kintu Berifang tolao kuno bufang asai maya mahai berifang jeno kolobi dong utakuro bini bagai di pramotha tini je coba khai dong mani a coba berifang tanani ruwa proyek borokno tini raja yapari dinai a ruwa bai hojagiri musaibo berifang no tanai kere bai musaibo jeng tanai Apuri pano sung goyo rinai abono tipra mokai. Then samay matande Mr. S.K. Dalong is giving a nice smile
I think I'm in the right direction. Gawang ko ang saglak karon thasing chini oro TF ni netarok sao sorgosini tei thaidam resapu tongboy nongo thaidam sabano onek boronono kasuingar bani hai TF bro agami din ga Bollywood ni সবচেয়ে রেসামনা করেন তোমরা নাই নরক hai cultural program dinano boktidan dinka injagi hai Karang nije se resabja usubja karo tamo boronoro phai bujok nai edo belai tongthonka tarpore chini oro jotto community borok phai eto hom dodom khlai 23 আগস্ট তিনি পালন খাইলেখা and I'm sure chini life mo salbo sijagi tongai chini jobab thinango debo kotor nai thamsano jeng ma torinai takuk dei bubukjong ang gawang kok salia Omso Kumar Tripurano thajing sao dada nin bage ekdom pura wak bufam baza khlaijak tomabo chai ka thandi igabo phungo paisai phaijega ayang bukha ke thang paima jano mangle kok ma sarai ni announce khai ga jorano dewan somotkar ka dini chini Premlal Monson bono boktidaari din pro buri rongi sagati bas hoi phaina nai man hai are amma saga 23 আগস্ট ma bahigi buri rong pokrok sagati banwa pasai thanai hai ulo kono rokom lama srami phaiga dalai tongthokmani sal chini debo rusapma musummarok tongko takukjong krai thakbai ni norok ang kaisa rusap punga belai khana tongjago sorgosya puru sabi man bono sadir sablang ni niabo jorasho paiga takukjong jangori khalainen asolo jorasho paiga takukjong jangori khalainainya jorasho paiga takukjong ari nokbai jekhane mal aron rilainani haite rabos mar laisai boro jango sini di khawoi rilai mungkrea budeng baite jorasho paiga takukjong saka baklai biside sade abu jasol juddong nai juddo jan jobak laiagai kebo no kuno ya pharia edc jambangka jobak laiai bokta thane chini bukuk rekha koi bobo anu support rekha mone hai bokta thane no oron jubok rogan sanan mujungo Tripura jokhon territorial council tongpuro chini Triprasar ni seat 17টা ওয়ানসারু ni 13টা আর পূর্ণাঙ্গ রাজ্য যখন গঠন কা chini 17 নকে 17 নারা রেখা বংনিকে 13 নি ওয়াইসামে 43 নাম চিকা আবো chini বুখাও দুঃখং ও তাকুরো ini bagai anga hai poropo 2002 salo bombeo chakri khai dongani ang 2 minute chinta khaiya yakar ka chakri te sara jibon chakri khaiya dofan bagin chamung dalnai ini bo tarung dong phraite ebong onek jubok juboti rong sao takuk te bukukjo sen jawamake I am so happy so proud to see Mr. Paul Dangshu amset young energetic Korcha Cherai Korom Choran chini honorable MLA ka Vidhan Sabha onor maiden speech khanagna beautiful speech je speech by chini birodi dol rok porjonto impressed ghait nor mukra agibo onek ancholik dol buk bujao thage ammo buja ghait kintu Tripuran life mao 74-70 বছর ইতিহাস একটা আঞ্চলিক দল না কংগ্রেস না সিপিএম না বিজেপি কোন বদল নাই আদাত খাইয়া হই 13টা শুয়াই ত্রিপ্রাসা এমএলএ খাইয়েছেন ইতিহাস সৃষ্টি খাইয়াই এবং মোট 13 জন এমএলএ তিনি বরং 43-44 জন এমএলএ তখন ও 13 জন 130 জন সমান
টেবিল কাছাওই নরক দুখনা তীব্রা মথানে এমএলএ তাও খাই প্রতিবাদ খাইতে এবং থিরাঙ্গ বছর আম থেকে প্রতিবাদ খাইতেন অরণাচল রক থাজিও সাও মসারা সিকে বক্তৃতার খাই বুবরুসেন গান খনাসিনান জাম খনাসেন আজকে শালিয়া তিনি বক্তৃতা দিনয়া কিন্তু সময় কেসে টান থাকি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নচল থামসাকে চবাক লাইছেন মা তুনাই তাকু তে বুকচম তিনি মসারনর যতন তাইছা পাইপ্লাই হামবাইয়া পারে আঙারি কবর থাকছেন ত্রিপুরা মথায় লক্ষ বোবাগ্রায় লক্ষ যত জিনিস শাখা সংগঠন আয়োগ লক্ষ বেলায় বেলায় আমরা